ба шумо мактуб менависам, кам кам дар сайт дивиж мекарде. Ёдат ҳаст? Кароматулло мезишам. Аҳсан мегӯем, хело хандондед? хурдсолӣ компот мефурӯхтум, ҷирғот мефурӯхтум, сев мефурӯхтум. Дар бозори ноҳия? Бале. Барои чӣ ман худкушӣ кунам? Иқаи либосо безеб, нахоҳам хеле либос пӯшӣ, нахоҳ пул надошта боша ки бирава як кирта бихара. Валиҷон Рӯзиёв навиштааст: ягон муҳоҷири камбағал талабгорат шавад, бо ҳама боэгарият қабулаш мекунӣ? Охир то кай сари қоқтон мегардед, апа? Чӣ гуфтан мехоҳед? Ба тақдир чизе боша, карал ба тақдир тан метиҳем. Ака бепули бадам набоша. Ман фикр мекунам дар Русия пул гӯӣ пул медиҳам, қаср гӯӣ қаср медиҳам, ҷон гӯӣ ҷон медиҳам. Умуман чизе мехоҳӣ барояд дариқ намедорам, вале як бор бо ин кас издивоҷ кардан мехоҳед ё ки хонадор шудан мехоҳед, мақсад ҳаминро фаҳмидан мехоҳед. дар ҳамин масъала метавонам 180 нафаре ки шуморо гӯё ки садоятон ғалат аст, садоятон бад аст, садоятон гӯшхарош аст. апаи ҷон ту кай биёи хона, сардомани ман бимони ту тифлона. барнома рафта истодааст. барои муслимаи сарватманд боз чӣ намерасад? мегӯянд ки хона, мошин, боғу роғ ва ҳатто дача дорад. дар ин қадар сину соли ҷавонӣ ин ҳама боигарӣ аз куҷо ба дасти муслимаи нозанин омадааст? ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва баровардани мӯи сар ва ҳамчунин барои бемории писариязу ва ба қувват кардани қувваи мардонагии бемории пӯст. доруҳо ба намуди капсула, алҳадая ва равғани сиёҳдона ки ба садҳо дард даво ҳастанд пешниҳод менамояд. доруҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо ба дарди шумо ҳатман даво мебахшанд. доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия аз 3 соат то 5 соат. аз номи канали Меҳробпуро салом фиристед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. телефонҳо барои тамос дар рӯи экран. бо ҳазорон салом, бо ҳазорон дуруд, бо ҳазорон сипос омадем дида ба дидор. инак барномаи ошкоро бо шумо ҳастам. ман Рустам Азимӣ. тамошобинони азиз, барномаи мо унвон дорад ошкоро ва ин навбат меҳмон шуданд бисёр ҳам хонуми зебо. оне ки дар барномаи пешин ки барномаи мо рӯбарӯ унвон дошт, меҳмони барнома буданд Муслима Қодирова ва пеш аз ҳама апаи азиз шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд, раҳмат шумода ки ба барноматон даъват кардем. ва ҳамаи тамошобинон ва ҳамаи мухлисон саломи худамро мерасонам. ман бо мухлисо зинда ҳастам. ташаккури зиёд апаи азиз. Муслима ҷон, шумо агар ёд дошта бошед, мо тахминан 3 моҳ пеш бо шумо барнома карда будем ва унвон дошт рӯбарӯ ва дар он ҷо саволҳо тариқи конверт буд ва шумо чанд савол ба ҷавоб дода будед ва инак барномаи мо ошкоро ном дорад ва идомаи ҳамон барнома. мардум савол навиштанд ва ман аз таги ҳамон барномаи рӯбарӯ якта саволҳоро мехонам, шумо ба чашми тамошобини мо нигоҳ мекунед, посух мегӯед. омодаед? бале. пас шурӯъ мекунем барномаро ва аввалин комменте ки биёед аз хубиҳояш гӯем аз бадиҳояш. бисёриҳо ақидаҳои гуногун доранд ва шуморо лозим бошад. аз кадомаш шурӯъ кунем? аз бадиҳояш гӯед ки одами зура гапша мегӯям. ма агар суханои бадам гуфта бошанд, ман ба суханои бади онҳоро ба хубӣ ба худам қабул мекунам. беҳтарин. ва нафарони зиёд ки хато накунам 480 нафаре ки дар таги барнома коммент навиштанд, аз миёнашон 300 нафарашон раҳмат, аҳсан, офарин ва ҳамчунин барои садои хуш доштанаш каф гуфтанд. яъне ки саломи анамо 300 нафаре ки шуморо бисёр духтари хушовоз баҳо доданд, марҳамат чӣ гуфтан мехоҳед нисбати онҳо? ман ба ҳамаи онҳо умри дароз, тану ҷони саҳат, хушиҳои зиндагиро барошон таманно дорам. 180 нафаре ки шуморо гӯё ки садоятон ғалат аст, садоятон бад аст, садоятон гӯшхарош аст ва метавонӣ саҳнаро бас кунӣ, либосҳоят калта аст, рӯймол ба сар надорӣ. ба ин тоифа одамҳо чӣ гуфтан мехоҳед? ба ин тоифа одамҳо гуфтаниам ки бигзор суханои бада аз даҳани онҳо нест кунанд, умри дароз бинанд, худо дарди саршона набинад. муслима, шумо дар воқеъ медонистед ки ин дафъа бо рӯймол, яъне ки бо либоси маҳкам меҳмони барнома шавед? чун бисёриҳо навиштанд ва фикр мекунам шумо комментариҳоро хондед. на нахондам. карат ман ростӣ камтар ҳадаҳа будам, саросима будед? камтар саросима будам. рӯймолро фаромӯш кардед? бале.
من خودم در اصلا لباس ملی رو نقض میبینم. به همون خاطر گفتم اون کرد دیگر خیل، این کرد دیگر خیل. تشکر بسیار. هم روز به روز شما زیبا شده ایستاده. تشکر زیاد. و بیاد شروع میکنیم برنامه رو و سوالی نخستین رو میخونم. کسی میگوید که مسلمان آواز ندارد او خودش سواد موسیقی ندارد. من موسیقی رو که خوب صرفه میروم و درک کردم که در حقیقت صدای خوب دارد، تمپی بلند دارد و احسن میگویم که شما همین خیلی یک سراینده میانی سراینده ها هنرنمایی میکنید. نسبت دیگر سرایندهایی که آواز ندارند و حسن و جمال ندارند بسیار تنقید کردند، ولی در باره شما بسیار سخنهای خوش گفتند. این نفر نامشون عزیز است و مخلصی همیشگی شما هستند. من میدونم که شما کنسرواتوری رو بود کردید گفته است. بسیار در ژانر فلک سرودی خوب خوندن. هزار رحمتی مرا رسانید. و نسبت این نفر مخلص چی میگوید؟ سلامت باشین. من با شما اکای عزیز هر کجای باشی خدا نگاهت بداره. من با شما مخلص و زندم. من خیلی خرسند هستم. با سخنهای شیرینتون هزار بار رحمت. تشکر زیاد. نفر دیگر سیفالله بهروز می نویسد اپای مسلمه بانو بهترین آوازت خسته نباشد، نه که اگر یک رومالچه و کرتهک آستین دراز می پوشیدی بهترین می شد. کسی در گپی من معقوله لایک بجکن. 33 نفر لایک جقیدن تو اینکه شما لباسی دراز و رومال بازار بندید. چی میگوید؟ مایلش من مخلصا چیزی که خواهن من به خواست دل مخلصا لباس ببر میکنم. ابا یک حالت مردم خیلی فهمیششون هر خیلی. وقتی که من سرودای غزل، سرودای دنیا، مادر همین چیزا را به لباسی چیست ملی توجیکی خوندم بسیاریا میگن ایقا لباسای بیزیب پوشیده، ایقا ای لباسو بیزیب نخواهم خیلی لباس پوشی، نخواه پول نداشته باشه که برای یک کرته بخره. همین حالت ها را من دیدم با چشمم. همین شنویدگی هم که گفتن مسلمت تو پول نداری که رفته یک کرته خری. من گفتم خیلی من ژانر خلقی میخونم، سرود استرادا میخونم، لیکن با این نمود لباس پوشی را من ببر کردم. سرودای من همون چیزا طلب میکنه، همون رژیسور همون چیز را پیشنهاد کرد که همین خیلی لباسو میپوشی. خیلی من پوشیدم. مایلش من فقط دیگه کرتای رو ملکتی میبرم. احسن. چون به شما میزیبد تو جیکونه هستید، بسیار هم دختری زیبا هستید. احسن میگیم که خیلی لباس رو ببر میکنید. و بیاید سوال سوم رو میخونم. ولی جان روزیوف نوشته است یگان مهاجری کمبغل طلبگارت شود با همه با ایگریت قبولش میکنی؟ آخر تو کی سری قاقتون میگردید اپا؟ چی بتون میکنید؟ چون شما مجرد هستید این کس علاقه پای بردن از برنامه ما و گفته سری قاقتون کتی نگردید، مقصد شوهر کنید. خیلی من در کدام حالت خوشبختی را میبینیم که دورندگی هیچ وقت زن خوشبخت کده نمیتونه. بله. اگر همون قدر ثروت داشته باشی در برات مرد نباشد فکر میکنم که زندگی نو چیز از خوب نیست. بله، لیکن همون قدر که شرایطی که برات مثال مهیا کنن مهیا باشه، اگر که با نقص نبینی در زندگی مهر نداشته باشی عذاب میکشی. بله. خیلی که با به پولم زندگی کده نمیشه و خیلی بعد نفری کمبغل اگر که طلبگار شما شود خوش ندارید، قبول ندارید؟ خیلی در تقدیر چیزی باشه که با تقدیر تن میتیم. اگه به پولی بدم نباشه. من فکر در روسیه کار میکنید و حتما مبلغ مییابید. این کس عزیزانی توی ها مییابند، شما عزیزانی روسیه و با همین زندگی آباد میشود. احسن، این شوخی بود. و بیاید سوالی چهارم پنجم رو میخونم. کمپیری اویمگل بخشش. کمپیری اویمگل سلام علیکم نوشتند دختر جان سخت صدایت پسندم اومد. من یک کمپیری 71 ساله نبیرم ماهی آینده خانه‌دار میشود. میشود که با یک دعای نیک به حولی هم اومده توی هم رو به پول آباد کنیم. البته چی بنه همنومی مادر همنومی بیبیم در اویمگل
саломат бошӣ бибиҷон. Ман хеле хирсандам ки ин сину солҳои калон мара дӯст медоранд, мара ҳурмат мекунанд. ман шумоам хеле дӯст медорам, шуморо ҳурмат мекунам. ман ба шумо зиндаам, ҳатман иштирок мекунам. яъне моҳи оянда шумо 3 соат рафта аз ҳисоби худ тӯйро обод мекунед? албатта ҳамноми бибим буда мерам. ба хотири ҳамноми бибӣ? бале. аҳсан. салом бародарои азиз, ба диққати ҳамаи шумо мерасонем ки акаи Бахтиёр я муҳоҷири тоҷик дар назди бозори Садовод офиси ҳиҷома, яъне барои саломатии якояки мову шумо кушоданд. ва агар шумо мехоҳед ки табобат гиред ва аз бемориҳо раҳо ёбед, шумо метавонед ба анами рақамҳои дар зер буда занг занед, муроҷиат кунед ва ё ин ки ба ютуб канали Акои Бахтиёр обуна шавед ва ҳар видеое ки метавонед аз он тамошо кунед. боварӣ комил дорем ки саломатии шумо дар дасти худи шумост. беҳуда гуфтанд ки худованд шифо медиҳад, аммо бандааш сабаб мешавад. анамин Акаи Бахтиёр сабабгори саломатии якояки мову шумост. саволи дигар чунин аст. Исмоил Дӯстов менависад: ман як бачаи 30 сола аз шаҳри Ваҳдат мебошам. ба муслима ошиқи зорам. ба ман он кас сахт маъқул ҳастанд. фаҳмидам ки шавҳар мекарда ин мактуб ба Муслимахон аз шаҳри Санкт Петербург ҳатман расонида шавад. ҷавобашро дар барномаи ошкора интизорам. раҳмат ба диққататон. ин кас ошиқи шумо буданд, Исмоил Дӯстов? охе агар ошиқ боша ман фикр мекунам ки ошиқ тарафи одам талош мекунад. айраҳи дур ҳарчи меган дар пеш нестанд. ман чӣ кор кунам? аз роҳи дур дағдаға накунеду марҳамат ба рӯбарӯяш омада калиди бахташро аз худаш раҳмат. ман ин сухано хафа нестам, хирсандам, хафа нестам, лекин ай худди аз роҳи дур. мо домодем, мо соҳиби бахти хубем, мо мехоҳем туро гирем мегӯянду, аммо ай наздик ягон каждум нест газашона садое нест. ташаккури зиёд. Кароматуллоҳ менависад: салом апай Муслимаҷон, аз шаҳри Мурмански област ба шумо мактуб менависам. кам кам дар сайт дивиж мекардем, ёдат ҳаст? Кароматуллоҳ менависад: аҳсан мегӯем, хело хандондед ва дар ягон сомонаи иҷтимоӣ бо ҳамроҳаш гап мезадед. аз ишқу ошиқӣ гуфтааст, мо гап мезадем бо ҳам. не рости ман инстаграма уқад фаҳмишм намефаҳмам. инстаграма рости дигар кас сурудои ма история мекуна. шумо ёрдам чӣ доред? инстаграми шуморо пеш мебарад. бале суруд мемона, суратҳоро мемона. рости ман уқа фаҳмишм даи ҳолато систи ҳаста. шояд ёрдам чӣ шумо ҳамроҳи ӯ дивиж карда бошад ба қавли худашон. шояд. ташаккури зиёд. Муслимахон рад карданд ва бо шумо Акои Кароматуллоҳ ҳеҷ гоҳ аз ишқу муҳаббат гап назада будем. Муҳаммад Абдусалом: апаи Муслима, куртаи тантон беҳад зебо мепӯшед, бисёр ҳам шинаму зебанда. нархаш чанд аст? ҳар як либосе ки ба бар мекунед нархаш аз чанд мақсад шурӯъ мешавад? Акаи Кароматуллоҳ, акаи Муҳаммад. акаи Муҳаммад, саломи худамро мерасонам. саломат бошед. хай курта ҳар хел курта ба бар мекунем. ҳаст ки 4000, ҳаст ки 5000, ҳаст ки 1600, ҳаст 1000 сум. лекин бо ами баровари ами нархҳои курта бо дузанда бо медуза беҳтарин расход яъне ки бисёр аст. бале. Зайнаб Наҷмиддинова менависад: аҳсан Муслимабону, овозат бисёр ҳам зебо, хаста набошад. бовар кунед дар васфи ғарибон чунон суруди ҷонгудозе сарои дед ки бовар кунед ҷигарам реш шуд ва аз чашмонам беис об рехт. мо ки ҷавонони аз ватан дур ҳастем, мехоҳем ки дар канори азизонамон чанд лаҳза худро тасаввур кунем. илоҷаш бошад боз ягон суруди васфи мо ғарибон месароед. Зайнаб хон гуфта. саломат бошед апаи Зайнаб. худованд садсолатон кунад, дар раҳи дурин, худо нигаҳтон будора, потонда хор назана. хеле хирсандам, хеле хушҳол ҳастам ки суханои шуморо, суханои нағзи шуморо ман ба худам нағз қабул кардастам. فریاد و فیغان
غریب و خوار ای بچمه دور از منو زار و نزار ای بچمه دور از منو زار و نزار ای بچمه تو این که یک تیکه نانش یابد تو این که یک تیکه نانش یابد در ملک دیگر مردی کار ای بچمه در ملک دیگر مردی کار ای بچمه سرسان اپمه سرسان بچمه نالان اپمه گریان اپمه احسن. ای اپای جان تو کی بیای خانه سردامنی من بیمانی تو تیفلانه در دهنی دروازه شینم برهد در دهنی دروازه شینم برهد ای بچه ره دوری غریبی آچه سرسان بچمه جانم بچمه نالان بچمه پزمان بچمه هگیریان بچمه. این سرود بهری اپای زینب. من فکر میکنم که بعد از شنیدن این صدا و این مضمون و محتوا از چشمان هر یک مهاجر خصوصا اپای زینب باز هم اشک را جاری کردید و یادی وطن لحظه هم باشد باز در دلشان رخت نمیکند. هیچگاه غمگین نباشید چون سرود بسیار هم تاثیر کننده بود و فکر میکنم که الکی دل شما را تکان داد و خدا خواهد باز به نزد عزیزان خود برمیگردید. تشکر. صدایتون خسته نباشد مسلمه بانو. باور کنید از چشمانم آب رفت. قربانعلی زبیدوف می‌نویسد: سلام به راهبریتی کانال مهرابپورو. برنامه بهترین برنامه است. اگر همین خواهش ما رو به مسلمه جان میرسوندید خیلی مینادور میشدیم. رقم‌هایشون رو گذاشتم. پول گویی پول میدیم، قصر گویی قصر میدیم، جان گویی جان میدیم. و من چیزی میخوای برای دریغ نمیدارم ولی یک بار با هم بخوریم. چی گفتن میخواید نسبتی قربانعلی زبیدوف؟ ایره دور هر چی میگن کنی ای نزدیک اودم ای نزدیک بیان همی سخوانا را گوان آخه. تماشاچیان عزیز بیاید برای مزه‌دار شدن برنامه‌مان با اکوی قربانعلی زنگ میزنیم و اون کس انیق در روسیه قرار دارن. رقم‌هایشون رقم‌های روسیه است و بیاید پاسخی حقیقی رو از زبان خودشون میشنویم و شما چی پاسخ میگید بگذار خودشون شنوان. راضی هستید؟ بیاید تماشاچیان عزیز این تلفنی قربانعلی زبیدوف. ما در برنامه قرار داریم. همراه ما یک بسیار خانم زیبا مسلمه قادر و قرار دارند و شما در تگ برنامه این نفر نوشته اید که سلام ما رو رسونید و چی خواهشی داشته باشند من اجرا میکنم. همگی یک بار وا خوردن میخواهم گفتید یا که چی گپی ناگفتنی داشته باشید بازی فرصت دارید شما میتوانید که انا همون گپتون رو به خود مسلمه بانو رسونید. متاسفانه حالا در مهلت ناموافق در خط علاقه هستم. حالا من که در مدیریت دولتی هستم در مدیریت مهنتی اصول مدیران مهنتی اول رو به برنامه شما سلام درود میرسونم. بسیار خداوند تمام مسلمانان دنیا را از این و با از این بلا نگهبان باشد. الحال که در کار بند هستم کمی متاسفم که با شما مثل طرف تلفنی صحبت کرده حضور نمیتوانم برای که چونکه لازم در ساعت کاری هم هستم. اگر که متاسف باشید سلام ما را با مسلمانان رسانید. اگر امکانیت باشد رقم های دستی خود را گذارد حتما با او بعدی اکای قربانعلی ما وقتی شما رو کم میگیریم امروز دیگه ما همین قدر میخوایم فهمیم که شما از مسلمه خان چی میخواستید. مقصد پیشنهاد شما چی بود؟ با این کس ازدواج کردن میخواهید یا که خانه‌دار شدن میخواهید؟ مقصد همین رو فهمیدن میخواهید؟ در همین مسئله میتوانم که با او خودی او مسئله شخصی صحبت کنم. یعنی که میخواهید با خودشون در الوهیدگی صحبت کنید؟ در الوهیدگی با خودشون میتوانم که هم صحبت کنم. شما چند سال دارید؟ شما چند سال دارید اکای قربانعلی؟ 32 سال. 32؟ آها
хай муслимахон фикр мекунанд ва рақамҳои шуморо ман он касба медиҳам. Баъдан хай чизе шуд дар барномаи сеюм ҳатман даъват мекунем ва мефаҳмем ки шумо чӣ гуфтед. بسیار خداوند راضی باشد. همه شما با خدا خدا نگهدار. саломат бошед, эҳтиёт кунед майлаш. نه. муслимабону ин нафар фикр мекунам ки дар байни омма нахостанд ки пешниҳоди дили худро гап зананд ва пай бурдед ба фикрам чӣ мехостанд. Чӣ гуфтанд мехоҳед? ҳозир посухро мегӯед ё ки дар алоҳидагӣ? 32 сол доштиянд. ба фикрам ҷавони хушқаду қомат ҳастанд, пулдор ҳастанд. чун гуфтанд ки қасру чизе хоҳӣ барояд дариқ намедорам. розие? духтар беноз намешавад, ош бепиёз намешавад. сукут ман фикр мекунам ки бибиҳоямон мегуфтанд ки аломади ризост ва муслимабону розӣ ҳастанд ки бо шумо дар алоҳидагӣ суҳбат кунанд. аз савол дур меравем ва биёед дигар саволро мехонам. муслима актрисаи бомаҳорат дар чашмамон тофтӣ аҳсана пашка чӣ мешуд ки дар ягон роли боевикӣ нақшбозию мисли рустам бар ин бандитора аз пешонияшон неву аз даҳонашон паронӣ? оҳо хусрав обидов фикр мекунам ки бо ман чӣ хусумате доред ва дар ин ҷо маро ишора кардед ки чӣ гуфтан мехоҳед нисбати ин нафар ки шумо аз ҳунари шумо баҳо доданд? акма дар ҳолати парон боша метарсам. аммо актрисагӣ дам қабозӣ кардам. чӣ хел дар роли пешин шумо маро паронда будед ва ҳамагон шок шуданд ки рустам азимӣ аз дасти муслима кушта шуд. ин навбат чӣ дар роли ягон вай пешниҳодкунанда мебозед? албатта ино мехоҳанд ки шумо дар ягон роли боевикӣ яки ҷангу ҷанҷол шумо дар нақши асосӣ ман фикр кардам ки ино ами ҳақиқати кора ки донистан мехоҳанд ки ман дар ӯ ҳолат метарсам. и фикра кардам хай дар ягон рол даъват кунам. ҳатман аз удаш мебароед? албатта. беҳтарин. барои муслимаи сарватманд боз чӣ намерасад? мегӯянд ки хона, мошин, боғу роғ ва ҳатто дача дорад. дар ин қадар сину соли ҷавонӣ ин ҳама боигарӣ аз куҷо ба дасти муслимаи нозанин омадааст? хай ба худо дода мегӯянд? ба худо дода баҳс накун ки ӯро худо додааст. беҳисоб шукр мекунам. алекин хай худованд ҳама чӣ дошта бошам. алекин ман ҳама чӣ ҳам дошта бошам бо мехоҳам ки мардак мада расход кунам. ма дар доштагӣ худам барои худам. яъне марди ояндаи худ? бале мард барои давлат яъне гуфтисае ки давлат сарват дорае бо чӣ мехоҳад? ҳама чӣ доред. боз чӣ мехоҳед ки имрӯз гуфтааст мақсад рӯи саҳна ҳунарнамоӣ мекунед? ман санадро беҳад дӯст медорам. ман аз хурдӣ дар дил шавқу ҳаваси санъаткорӣ зиёд доштам. то ҳол санъатро дӯст медорам. саволи дигар чунин аст. раваду тақдир шуморо аз сарояндагӣ ба нонфурӯшиву чаккафурӯшӣ барад. худкушӣ мекунед бо ин ҳама обрӯ ё мурда тоқат мекунед? албатта ман вақте ки ман аз оилаи падарам шафёр буд. ман дар хурдсолӣ компот мефурӯхтум, ҷирғот мефурӯхтум, сев мефурӯхтум. дар бозори ноҳия? бале. барои чӣ ман худкушӣ кунам? хай чизе ки дар тақдирам боша ман нодида илоҷ нест. он замон сароянда набудед? он замон сароянда набудам. талабаи мактаб будам. синфи 9-10. аз ҳамон вақт шумо роҳи пулкоркуниро ёд гирифта будед? албатта. ва агар дубора тақдир шуморо боз ба ҳамон ҳаёт гусел кунад тоқат мекунед? албатта. ташаккури зиёд. беҳтарин. дар ин ҷо як гурӯҳ муҳоҷирон аз русия навиштаанд ки мо аллаи модарро бисёр ҳам ёд кардем ва агар муслимаҷон боз ҳамин суруди алларо баҳри мо замзама мекард хурсанд мешудем. албатта. марҳамат. дар خوابی شیرین بچه‌ی من میخندده لبخنده‌ی او به چشم و روز بنده هرگه که نظر کنم بر گهواره او
یاری خوش روگی گوهر باو ارزنده علت میگم بلمو علت میگم بچمو علت میگم دختر جانم علیا علیا علای علیا علای بهترین صدایتون خسته نباشد و در حقیقت همه علایی که مادری که در خوردی بالای سری هر یکی ما میسروید باز با یادی کس آمد و بسیار هم خوش قبول میکنن. البته تماشابینان عزیز این بود چند سوالی که ما انتخاب کردیم از بین همون سوالهای شما و مسلمه بانو تا حد امکان بود یا که بهتر بود پاسخ گفتن. با برنامه آشکارا با شما بودن مسلمه بانو و بیاید تمنیات آخر رو به دست مسلمه بانو میسپاریم. با همین برنامه رو خیر میگویم. مرحمت. یک بار دیگر من سلام خودم را به کل مردم تاجیکستان یعنی به کل مردم غریبان سلام خودم را میرسانم. خیلی خوشحال هستم، خیلی خرسند هستم که بسیار سخنای پرمضمون، بسیار سخنای با تمکین گفتین در حق من برایتان عمری دراز، خانه آباد، برداری را برای زندگیتان تمنا دارم. سلامت باشید. تنسیت و خاطرجمع باشید. برنامه‌های ما از کانال مهراب پرو در نوبت هستند و اگر شما کدام سراینده‌ای که می‌خواهید مهمانی برنامه شوید حتما با این رقم‌های در زیر بوده نویسید، شرح فکر و اندیشه‌های خود رو بنویسید. ما در نزدیکترین فرصت مهمانی برنامه خواهیم کرد. خاطرجمع باشید. خیر.